Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batan gaula sareng guru batan ajunan, sekesempatan mangken sami-sami hadir eka di tempat ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Lutfillah Ridwan, sangat abdin amul jaki abdin ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Zuhaili, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Mughni, ajunan semulja Kiai Dahuri, ajunan Kiai Haji Abdul Ghaffar, ajunan Kiai Haji Zubaidi, ajunan Kiai Haji Muaidi, terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Punaji, ajunan Kiai Haji Muhammad Dufri, ajunan Kiai Maulana Yusuf, terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Fauzi, terjukan ajunan Kiai Lutfi. Benda setaja para kiai seampun hadir. Nyuwun sapor tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdin ada ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh pini sepuh, secara khusus senyepuen tisah robetan. Alhamdulillah kesempatan mungkin beliau hadir di tengah-tengah kita, kika dinto Bapak Haji Hodari beserta seluruh jajaran perabot tisaipun, tokoh masyarakat, sepuh dusun, seteja panitia penyelenggara, terseteja zuriyah dari Pujuk Arisa, Pujuk Anggris sareng Pujuk Lembur, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya mulyaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula sareng ajunan bi Allah takdir alengki apolong eka dinto tempat. Saya insyaallah tempat kak dinto kasarengan kalaban dito Allah. Dalam acara adu'aki sateja almarhumin almarhumat secara umum, secara khusus adu'aki pujuk kaula sareng ajunan. Terjukan kek nyelekek kaureng seampun paratu ka Allah iki kak dinto pujuk kalaban arpan kaula sareng ajunan pada eteti orang-orang sepada semak paratu ben selamat baik itunya langkong-langkong ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi, sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun apek ta kaula ajunan dari alam peteng eki beka alam terak, dari peteng putu eki beka terang ilmu, sehingga kelaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki sareng ajunan Allah, sering setiap pengajian haul langkong-langkong haul pujuk beten kaula ngaturaki bahwa orang aduaki orang seta abada aki acara haul, abada aki acara saibu areh umpama, otaba abada aki acara tahlil kak dinto tocuna beda telo setocuan kak dinto sering ete buaki sareng para alim para ulama ketika maus tawassul maus khososan, ota becukan kadang imaus sareng ulama ketika ulama kadinto maus doa. Panapa tujuan kaula sareng ajunan adu'a ki orang seampun sete? Sepertama, ini kebiasaan imaus sagak dinto.
ala anna Allah ay yaghfira lahum wa yu'li darajatihim. Ini ke nomor 2. Nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim. Sepertama ala anna Allah ay yaghfira lahum. Tujuan sepertama kaula sareng ajunan adu aaki orang seampun atinggal dunya keng kelaban pangarep seatinggal dunya bi Allah isafar atusan. Nomor 2 wa yu'li darajatihim. Umpama sesete ampun tandi dosa maka untuk ningkiaki derajat orang seampun sete ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim. Benih cuma ikauntung dak ke orang sesete tapi kalaban aduaki orang seampun semak ke Allah maka bi Allah barokah sesete pakili abeli pole ka kaula sareng ajunan semaus kaula sareng ajunan semacah arti ari mangken. Pertama ala anna Allah ay yaghfira lahum. Tujuan kalaban pangarep Allah nyapora dosa orang sesete. Apa-apa mi sakadit to para bapak para ibu. Setiap manusia sakadit to takdir sadeja ngaku dosa. Iki da bangki. Ada manusia ni katandi dosa. Men mangkin nika aduh tak usah antar ka surga aja. Tak usah ikut tai matura pelosok kula nika lah paling pelosok. Mun sidepak kecompok tokang ke rumah kula kanto nika ku tak kota. Compok kula nika sekoca gunung nak dong betul keletak je kecompok ni. Ongke turun tak di mana. Cuman makin lah pelosok makin nak kati compok ten kula maksiat nika makin ibu kan. Cek kula terus kadang pengajian mantan pah bu ibu ya dok kula ni. Tujuk ke kursi. Tempo nak kula pidato le setengah pah anang saya benangis. Oi. Ani ke kula saya pidato kalau pai saya beda orang ya ada muka kancing pah mak keluar began. Abu cak gelap mun tempat kesampian nembuak ki. Ya mun ka kula alhamdulillah iki. Cak dengan kula tak nyari ki ngeyang kak. Berarti mata kula ki padang iki. Teti manusia kak dito sesuai kalau bendebu mahallul khoto kenang nasalah. Artinya namun manusia ni kasalah wajar. Saya tak kaprani kemun beda manusia lo teman nanti salah. Ni kini benian ni. Karena manusia ni kasih maksum cuma aku setekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak keton kula ben sampean dosa. Tak keton kula ben panjenengan salah lah karena takdir manusia ni kenang nasalah. Beni karo ampo salah kenang nasalah. Mangkana mun beda orang ampo nyarian salah na orang tak kira pas tak nemu. Cek dengan tak sari salah kapi paham poe sari salah na orang sampean. Pada ben nyari aing kata se sampean. Mangkana orang ini kata oleh nyarian salah na manusia. Apa sebab manusia ni kenang nasalah. Tak sari poe banyak napa boleh pakai sari. Tak kira beda bener menampo nyarian salah na orang. Paham? Lah karena manusia gak dinto saya patah salah, saya patah kelero, manusia ni pasti andi dosa. Maka manusia ni kasete pasti mun anya manusia biasa pasti ngibetu. Kapinik. Kan sampai beda lagu dah Bu. Begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa. Beda. Bagi tak tahu lah ngucap berdilai kesemari kelut. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Istighfar di masjid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh sandal lagi masih gentengan. Jangan melekat cek kudu aja tak aja. Colo istighfar so ku nangicok senika manusia. Lakar manusia ni tak bisa ipesa dari seanyama kelakuan tu. Lah andai kata ada orang robetal mati membawa dosa seteh afekta dosa maka kak dinto fungsi na kaula ajunan abdaki acara tahlil petong hari petong malam abdaki acara 100 are pak polo are 1000 are iya oleh pentahun bahkan ketimangkian lah seteh tak pangki tahun nak banyak ikan tempat kuburan iki nek selain bujuk banyak kuburan ikan to lata pangki tahun nak bila sesete kau le sareng ajunan hadir kak kantok panapa to cuna keng adu aaki tretan benga sepo benga tua kau le ajunan seampun sete mi tako ngibetusa maka tusa kak dinto pada kala bendua seyaturaki mulai kela pamausan Fatihah pamausan Yasin ben pamausan tahlil terjukan kala ben kencerna pengajian ben kencerna sedekah seyaturaki sateja ekere makina panapa to cuna ala annallaha yaghfir lahum kenceran saya kirim maki poro pada ketusan orang sesete sehingga sesete gak ditutusan esapora sareng Allah amin Allahumma angkana Pak mun beda orang sesete ni kejak sampai tak itu aki karena makin ni kalaupun banyak pemahaman ngirim kenceran ni tak ada pak je pun pengkalan sebenarnya kiai raja ni kak benih raja orang kak andi pondok alim
cuman pemahamannya tidak sama dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ibengkalan ini mungkin ada 3 kecamatan ini tanda hol, tanda tahlil. Apa sebab tak ada pak? Gara-gara ikut tak ada pak ni kepah banyak orang tak hol. Dan kula setiap acara hol kula ini boleh. Mi pah ngirim Yasin tak ada pak kak. Kula ni ketemuan ditelepon sareng orang dari Malaysia. Dan kula ngirim pulsa te kuaki ka HP na masuk ki. Etek ku bi kula HP ni ka isa seketebu kak. Dari Malaysia seketebu kirim ka Madura masuk. Kula ben sampean ngirim Yasin ben tahlil ka kuburan pas tak masuk ah. Masa engki malaikat pah kala ka pulsa je kak. Mi pah cek sarana gelu. Cek pulsa di Malaysia, tak usah numpak pesawat masuk. Yasin ben tahlil ni kak tegaya terakhir ka kuburan pah tak masuk. Eki na bangki. Gus Dur tu mari tanya aki, Gus. Orang ngirim Yasin ngirim tahlil jas dina depak na panten. Depak jang Gus Dur. Me bangki cek depak Gus. Cek dengan engkau mun ngirim Yasin lok teman ipa belih riye. Ya kelulah. Ipa tegaya cek saran iki. Banyak ayat dah, banyak hadis saya tunjuk aki bahwa pemausan kak itu depak. Nggih. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu. Sekali toh. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mughawwis. Beda adabu kal gharikil mutaghawwas. Beda adabu kal gharikil mutaghawwis. Orang sebedah dalam kubur kak dintoh pada ben orang takilem tengah tase yang tadiru dakwatan setiap hari setiap waktu ni ka atek dan tean doa dari kaula ajunan. Jadi kan saya maksud doa. Lah, tahlil ban Yasin kan ditutup kala ban doa. Engki na bangki. Mangkana kaula ajunan ngirim Yasin, ngirim kulhu, ngirim tahlil, nika pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah nika ngirim kala ban doa salastaren. Apa napa sebab? Karena Imam Syafi'i ini ketibi pendapat mun tak ditutup kala ban doa nika kubatir tak depa. Mun ditutup kala ban doa, ulama nika sepakat depa. Kami matura pada orang yang tahlil tak itu bantu ka. Engki na bangki. Mangkana kaula sareng ajunan pangiriman ka dinto kalaban bittifaqil a'immah depa meskipun mungkin bada ulama saja buat kita depa. Apa napa sebab? Setiap pemausan nika ditutup kalaban doa karena ulama senika. Mun bada orang ngirim ke kuburan, mun bada salah situng dari sitelok, maka pemausan nika pasti depa. Yang pertama, mun bada orang ngirim kenceran, otabah ngirim pemausan, ternyata sing ngirim nika putra dari orang sesedah nika depa. Mun dari anak karing tua, dari santri ke guru, dua ni ke ulama sepakat depa. Apa sebab? Nak foto se oning ngaji keng biring tua ipa ngaji. Santri oning ngaji keng guru lambak mulang. Maka mun guru ampun tinggal tunya. Reng sepo sete, anak ngaji tak usah khusus mun karing tua ka akili tibi. Paham? Mangkana mangkin sampean ni kan saya hadir reng sepo tak khusus kapi gelo. Tengki. Keng mangkin tak khusus reng sepo sampean. Umpama asman tak sebut maka setuju pemausan panjenengan gelak saya maus selain akili tidak setuju makbar sebeda kak dinto akili ke kupurna ring sepona ajunan sampun seda karena ajunan saya uning ngaji lambek ring sepo saya mengaji amin kau bu ya waktu aki cengeng ria satu aja pemausan akili maka namang kini kesek separatu sana benih cuma kuburan sebeda kanto ring sepona ajunan makin kuburna beda tempat lain kalaban pemausan panjenengan gelak nikah depak ben esapora ring sepona ajunan sampun seda amin. Makanya saya paling untung ni kemangkin sampean seentar dia. Tak usah macam ketero, tak usah ngucang sound system, tak usah marabu kiai, tak usah atana, tinggal leng kita ibri berkat norok macam Yasin, rek sepona sampean esapora, kan toko purun esapora. Jadi sampean ni kemangkin esapora gratis rek sepona. Makanya sampean tinggal tak usah nang pengajian lantar ke pengajian na orang boy. Jadi kan tak usah modal pada esapora bu. Untung tak untung. Ni keuntungan kelakuan bagus. Jadi mun dari anak kering sepo, dari santri ke guru, ini kedepak secara langsung meskipun tanpa khusus saki. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap pemausan nak foto kering sepo ka dinto ipadepak sang Allah secara langsung. Apa sebab? Ring sepo merupakan jalan nak foto oning ngaji, bendeng sepo guru juga jalan santri oning Al-Qur'an. Sehingga ketika santri ngaji, nak foto ngaji, setiap pemausan maki ka ring sepo. Amin Allahumma. Nomor 2, ulama adabu mun bada ulama si adabu tak depak ke kuburan nikah nomor situ mun beni dari anak mun dari anak nikah depak nomor 2 mun tak ibaca ke kuburan nah mun ibaca ke kuburan ketimakin nikah pak nyono ka iki nyono kanjing nabi tu mandat cekaki papan kurma ke kuburan japun kanjing nabi gara-gara papan kurma nikah ilmu kubur nikah siksana paringan bi Allah anapa papan kurma nikah maca istighfar papan kurma nikah maca tasbih akati tubun Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Makanya kalau ben hadis kak dinto reng sepoti ini kemun nyelasai ke kuburan sebelum mulai pah ngalak daun eta cekaki ibun olona kuburan
Maka sampai makin kan kuburan banyak butombuan kesegi. Nikah beda hadis ya. Anapa? Butombuan seodi di atas kuburan. Nikah maringan kaseksa seilim kubur umpama kubur nikah seksa. Karena butombuan nikah macam tasbih. Maka ada sampean mun andi rek sepoi kubur aki, tengku kuburun nah, takok atas kubur nah takok tade butombuan nah. Mun tade tamenin bengkembengan lang-lalangan deui. Cek jeraja, bah temani kurmis deki engki. Bungkar kuburun nah. Nikah kan banyak butombuan nikah atas kuburan nikah. Eki apa ki? Anapa nih kepada hadis seperti ulama si ada buta depak nih kamu tak baca ke kubur secara langsung mun ien tarik ketimang kene ke nyono ka engki benih karo depak si nomor telok mun tak ditutup kala bendoa mun ditutup kala bendoa ulama sepakat termasuk Imam Syafi'i ada bu depak sepenting ditutup kala bendoa makanya setiap tahlil setiap pamausan yasin haul fujuk pasti ketika terakhir ulama ada bu Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma halalna wa mastaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai mari makanya sampean mun maca yasin maca tahlil erok pok compoong malam Jumat malam Selasa cek sampai tak tutup kala bendoa mun panjenengan ngosos tretan, ngosos majadi, ngosos kuruh, ngosos benga sepo, embang ben seteja orang Islam laki Islam bini, maus dari compok malam Selasa malam Jumat, cek kalau pai tutup kena ben doa tat dan kula tak oning Allahumma taqabbal wa usil tak apal, pala tak apal si doa aja Arab tutup cak matura pada ngangkui bahasa rubetal karena Allah ngerti bahasa rubetal nih kengki. Ya Allah, abdi nanyo onda ajunan tuan seteja pamausan kelek saya maus pada pagi ke cerdak seteja orang Islam laki Islam bini dak seteja keluarga beten kaulah bang sepo kaulah sampun tinggal tunya tak tahu siapa saat ya cak sah mana tak tahu lepas miring kok candingki malai itu mobil malaikat saya tak tahu apa sekali lepas dari pun murda jana langkeun pangka tanam ya Allah ibu saya bercero saya baca pada baka emak diko embu majadi tang matua saya pun anak si matero beriin didiknya pada pak saya enggak deh dan malaikat cek kudu ada ini aja ngarai bagi kita apa salah cek apa saking pasopan gitu sehingga ketika itu tuh kena bendoa baik cak Arab kota becak maturah maka saja pemausan nikah biittifaqil ulama sepakat tabdi depak amin Allahumma maka akan dimangkin para bapak para ibu setiap pemausan mangkin ekere maki dak setaja almarhumin almarhumat beung sepo kaula ajunan sampun sete maka setaja kencenan ke depak apona penting kaula ajunan atu aki orang sete Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadito ajabu dalam salah satu hadis si hadis kadito itulis sering Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Kanjeng Nabi ajabu senika innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah kaya nga orang robatal dan sekitarnya saongkun kuburan kak dinto awal tempat dari pansapanapan tempat akhirat faman salima minhu ser asaus pun kuburan salamet fama ba'dahu aisar maka samarin kuburan bakal jung salamatan orang mun kuburan ni kalau oleh nikmat ni katante orang ni keng masuk aswarga tapi faman lam yanju minhu keng mun orang kuburan ni kata salamet fama ba'dahu asad maka orang gak dintok tanda keng masuk akan neraka Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang ni masuk neraka apa masuk surga dari hadis ki puruh pangki mulai dari dalam kubur makanya kuburan ni berdua bada rawdatun min riyadil jinan kebun dari pansapanapan kebun surga bada hufuratun min hufarin niron curang dari pansapanapan curang neraka ring sepo kaul ajunan imma bada kebun surga ialam barzah imma bada curang neraka ialam barzah mun bada kebun surga berarti bekal masuk ke surga ring sepo kaul ajunan sampun sete king mun bade curangan neraka maka tak burung bekal masuk neraka ring sepo kaul ajunan sampun sete le karena orang sepo sebeda ilmu kubur kak dinto kita pangki selamat napa punten mangkana kaul sareng ajunan sebagai umat Nabi Muhammad paringi kesempatan untuk nolongin orang sakit beda ilmu kubur umpama bagi sepo kaul ajunan beda curang neraka karena banyak dosa maka ketika ia holen ketimangken ketika itu aki ketimangken nih kasih asal beri curangan neraka tu sana esa pora pah ia ledek ke kebun-kebunan surga si asal yang sepo kaul ajunan ko tu masuk neraka mun itu aki ketimangken nih kapas aube teti masuk suar nih kehebatan umat Nabi Muhammad sehingga orang seodi bisa ngubah nasib orang sesete orang seodi bisa nolongin orang sesete cepon pasera Kanjeng Nabi sadebu
ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Orang robatal ni kecepon kanjing Nabi berde sematingi betusah beni comangi betusah pada ben kunung tu sana saking dari banyaang sehingga ilum kopur sabe curang neraka seksa. Tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum, tapi panabit ni ketusan tada sakali ni tada bidu'ail ahya gara-gara seodi atu aki cepon kanjing Nabi. Pah kanjing Nabi adabu laulal ahya lahalakatil amwat. Mun erobatal beda orang seta pah tada orang odi satu aki celaka orang seta nikah mafhum mukhalafah. Mun beda orang seta pah beda satu aki ketimangken maka keng nunjuk aki seseta nikah selamat make asalah asli na ko tu masuk neraka. Mun itu aki ketimangken ni kebi Allah kongang ioba pateti sae pas pa masuk de suar. Penting tak penting hol ni kah? Mangkana makin ni kebiaya bini king tak banyak. Terpo boy berempat ni. Sound system ni lain konsumsi, lain kameramin. Satu aja ni kebiaya raja. Jemi ting penting ngegelu. Karena berurusan kelaben sangat penting nya para aki itu sebeng sepo kaula ajunan. Baik sebede eka dintoh otabe sebede kuburan lain. Kalaben acara haul ketimangken sateja tu sebeng sepo kaula ajunan sapora sareng Allah Subhanahu wa taala manter saka dinto badana. Amin Allahumma amin Allahumma. Bon, ini ke pertama. Napa pertama bu? Ada kelupain. Tulat. Kita turun lekal hilang iki. Sepertama haul nikah nyapora dosa orang seampun. Kayak enbuk. Jadi kesampian mulai bani karo oleh pung-pelembungan. Oleh ilmu boleh. Tangki bani karo oleh dan joron dan kok cukokan ya. Tapi alhamdulillah ni kono nunjuk aki reng rubetal ni bagus potran iki bakapi jika iki. Tangki. Ngiba anak ke acara ngak nikah ni kan berat bu. Cek dengan pung-pelembungan aja kan 15.000. Mun pah anang telok ku tak 40 aja. Keng pulan reng rubetal bagus iki ba anang iki napa ki? Iki bah sepertama reng rubetal tak mikir dunya sepenting anak nikah entar ke tempat-tempat saya. Iya ceri entar ke haul karena budian sebekal agen teh kau leben ajunan nak potong. Jadi makin luang 40 makin luang 70 makin luang 100 tak kirena anak pakun iki bah Allahumma. Sepertama anak sampian bekal teti orang bagus mulai iki bekal tempat bagus. Amin. Senomor 2 kauntongan namun anak iki bekal acara haul nikah deki mulai na berkat oleh lemak sampian. Ya mun nepang entar embung taranang telo iki bekal pi. Aja mun tepak kana saya kabi make isa ke di tahu saat anak sampean. Ya guna apa cak ni kesampean tibik senyumbang tangi. Kan sombangan sampean. Iya mak kita nyumbang lah ngucak angki le samar ka engki. Ya dengan nikah pesen sampean tibik sampean tak ngempong engki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, nikah nomor 7 ki ala annallaha ayyaghfir lahum. Kalau bentuk tujuan Allah nyapora dak sateja bangesepo dak sateja tu sana ring tua kaula ajunan sampun saya manter sekali tobadenah acara makin Allahumma. Senomor 2 para bapak para ibu panapa tujuan kaula ajunan atuaki orang saya beni untuk nyapora tusa tapi wayukli darajatihim pujuk arisa pujuk angris pujuk lembur ni kedak tusana kak tandik tusa ni kak ni kamu nandik tusa lo kerja ti pujuk iki napa ki mek tati pujuk paratu ke Allah mek paratu tencerna sebanyak maka Nabi Allah yang kai betati pujuk maka ada cangring lambak ni kainya mai pujuk apa pujuk dia kita sopu la toju tangki mama makin kan cangring lambak ni ke acara rokat lagi rokat ni ke dari bahasa Arab artinya barokatun ketok tati rokat aslina barokatun ketok tati rokat apa rokat je kak ya rokat le rokat je terok yang tak angkat wah sombongan ya angkat pan sombongan ini kan sini kering lambak menamanya mai cak dengan beda artinya kapi minya mai landu akan lan sumunundu minya mai puju kita sopu la toju minya mai jerengkong kadang jerenggak kadang jerukong minya mai tongkat kadang tongtong kadang teket cak gelak kaki tandi tongkat kakek Rabu kiai ki. Alhamdulillah. Kiai nomor 2 Rabu si pertama turun bu. Bohong ke akan kedua.
Saya dentek ki Lutfi ni. Kehula ki ngero dentek makin ni. Dekik ngaji mare nah. Nah. Pak Abi ni pada bentang bin dekat TV. Pak Abi. Pak Abid jami tu kang sing ngocak iro Pak Abid ni. Allah. Cak gila ni kene je. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi saja muljaan kaula asyqar daka pangeran ngakungi nabi akati ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Lagar mun bade sak aguli pengajian ni kepantar ke sak aguli kabeh. Waduh plau kabeh tinaki sing ngocak ibunda je. Deke buka saung gak ketuk. Pai tinaki kiri beri. Nyaku tak telot jam di rumah ada nak ngarang. Mangkat tedung gula gelak bu. Dengan malam ada pak ke rumah ni ke pukul tung. Pukul 6 gelak berangkat boleh. Sampai bila? Sampai kedik boleh gula. Leku berangkat boleh ki laku. Rumah anak gula sampai abid seandi balik bu. Berarti kau tak giding bertajak lem Jumat, jak lem Senin. Maka orang kafir akan cuma dalam Jumat banyak orang kafir di rumah. Aku tahu tak miloh. Coba mulai orang kafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, senomor situng ala anallah ayyaghfir lahum. Kaslekas bae. Ikat pukul 11 sampun. Senomor 2, wa yu'li darajatihim ngangkat derajat. Pujuk Anggris, pujuk Arisa, pujuk Kelembur, pujuk Lembur. Ni kata ada tu sana kak. Haji ya bah dai pung. Waktu pak kering apa dindak dia. Pala salah tak lagu bola. Kita pujuk Lembur ni. Pujuk Lembur. Iya buk. Ayun juk rasa. Ni kedak tu sana. Tak usah pujuk kak. Kiai berimun saya tidak tu sana. Kiai ni kak. Tak usah keng tahlil orang. Saya ngaji ni kak itu aki cukup. Itu aki butombuan. Kapan saya kerja orang entar kak. Ini apa ki? Orang kepintar, santai nasidih, kalpinang tak bisa mulai, atah lil kalpinang, di pencer tak bisa mulai, atah lil di pencer, di Pontianak tak bisa mulai, atah lil. Kita ikut puraki jenazah, nah aibuan setar mun kiai kak, yang kina bangki, arep puter kadang abak neku ke mayit ini tak bisa, mangkana mun kiai ini kepah setar ki betusak, kan setar bae pagemetu sana patade kak, datang metung maciosun, datang tung apa jengaki, tega tak bisa apa jengaki abang, apa, tak buat langker kak, aku leben sampian, entar kapi, kayak kapan apa jengaki, tak apa jeng, najis sarong jong eko. Imik ngibe sarung najis meter karing mati kak. Terus kadang sentar petong polo, si abu ajeng ning kebelu. Mun kulit tangki gula ban sampean. Mun kiai punten kak, entar kapi di man kaman, si tak bisa hadir. Apa jeng aki dicompong ke laban salat gaib. Kiai setuh kapi entar kapi adu aki. Tak mun kelompong gula ban sampean mati ada ring entar kak. Apa nak boleh pah mati dok 6 bore enggak setir. Pah mati kok sangat malam. Oh jen cekrecekan. Lampu ki mati. Pai siraki innalillah. Itu aja bah ngocak mik mati sing malam masa ekuan. Mati salah pas ibu temur ngocak. Aduh ladu kilo boleh.
Setimuran pole ki nyabit. Tak iya buk, jak saking oleh nasik penden tiblik sehari me karo iku. Mentro nasik tanak beberes buk. Jak ki bakare. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika udah sering ajunan adu aki para guru. Adu aki haul ketimbang ken pujuk. Benih keng untuknya pura tusak tapi ngangkat derajat dia. Nika perlu pada pak takut sampean pas sampai ada bu. Dia mi ben tahun pujuk Anggris iya holet. Dok keng tak lem tade tusan aja. Benih untuknya pura tusak kak. Untuk neng kiaki tere. Nih kalau beri tempat saya makanya pada pujuk. Para tu ke Allah. Nih kamu neng lambat kak. Titi ilmu nak keng teti pujuk. Mun macet kadang tak tepat keng para tu ke Allah. Anapa? Berangkat dari hati ikhlas ben ongkuan. Tak pada ben kula ben sampean mangken. Kula ben sampean mangken ni cangring lauk so ngaya debuaki. Nek saiki akeh wong kang pinter tapi luwe akeh maneh wong kang blinger. Artinya tak tahu pada keng apa lagi kak. Lambat ni kau orang ngenten benih keng pinter kak. Keng paratu ke Allah. Iki na bangki. Ya dengan kula kawan jangan bun bareng Bangkalan. Situng kau bulan ni kau fujung pak polo belu kak. Entar dek kesunan dalam sukolilo lebih sabitek. Allah canggul. Caklah kau budan situng pujung lebih sebitek. Lambat je orang kan rang-rang. Mun pah pujuk tu ke atek bitek kan seti pujuk kapi je. Ema borok seti teti pujuk. Silau seti teti pujuk. Mate mor teti pujuk. Proses bener betal reka. Bener mati teti jedong kong. Peratu ke Allah. Anapa? Ni peratu ke Allah. Seemaus makining didi. Ni keungguan. Kulaban sampean makin banyak malam-malam kak. Keng muni beriin kiai, neka mau pah ngocak keciki iyo tiaki ne. Cek lega pangeran ngutiaki sampean. Yang kuna apa keng? Reng lambatnya pala macam ongku pala maus ongkuan. Terus kadang saya baca ampun tak kelero ampun salah. Keng markina keluar dari atis yakin ben ati ikhlas depak Allah Subhanahu. Tore. Muni ingat ke sejarah. Lambat nika Gusti Kanjeng Nabi. Neka bi Allah paringin mukjizat. Paringin keistimewaan, paringin kelebihan. Terus kadang Gusti Kanjeng Nabi ini sebelum paringin kelebihan ini kaos mausan pemausan sakoni. Keng make sakoni saya maus, bi Allah ini langsung kabul. Ya karena Nabi engki. Cuman mohon kakak Nabi anu gelubon. La urusan ini maksum la urusan orang semak Allah. Para kiai saus. Saya kena khulil Bangkalan nih, saya kena khulil Bangkalan. Gitu. Saya kena khulil Bangkalan nih ke situng bakto apa dia ngasar nih ke perataknya apa kak? Anaknya perataknya apa? Abahas ilmu, ekolopai sehingga hari ini perak cumpet dah. Polan hari lah perak tadi, akhirnya ngalak papan nyiur, sabak ke aing, empat keduain. Entar ke Mekah, dia pak ke Mekah asar kita ada. Numpak papan nyiur, nah apa saya baca bisa ngembeng aing, titik baca naga. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Nih saya baca ngembeng aing, dia pak ke Mekah, buk. Makanya kayak iki puri malam-malam mengembeng aing. Baca 330 telok pan mari baca bah ngambek banjir sampang rubuk. Mun tak cemut ya. Insyaallah ngambang iki. Karo macam ni. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ke Yasrib. Teu mai kepong benreng kafir. Saya keluar Kanjeng Nabi ni ke ben Sidina Abu Bakar. Iblis tuah sareng malaikat Jibril. Napa saya baca? Yasin kak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami ciptakan dari depan tutup. Wa min khalfihim sadda, dari belakang tutup. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka reng kafir tak ningalin. Maus ni ke Kanjeng Nabi dari Yasin sampai wa ja'alna keluar dari dalam. Reng kafir seneku tompek bentol di luar. Ni kata katelak ke Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi lebat ya ada. Melak king melak mata gerang reng kafir dek. Gara-gara macam Yasin ni. Maka Nabi ulama-ulama sepone kah ikebai mal amalan mak le tak ketela orang. Sampean muntro elang macam ni kak. Seminggu boy. Mari nama macam ni ke seminggu panjang kuburan lobang dina ada. Lajak keluar mun tak tega kiamat kurang dua hari. Maki saya polisi tak kira temu sampean. Ya benih keng mik pola kepepet lu legu-legu. Sampean entar dek ke Sampang. Kan Sampang semua ketat. Entar dek ke Mekasen. Ngibu sepeda, pas sepeda dan sepeda belum ada surat dek. Ketika lebet sampean pak ya dek beda polisi. Le ni kesampean cenderung mangkat gelu. Neng gelum bian pah becekik guru. Khusus setuju guru. Khususan Sidi Budi pak. Khususan Fatihah nomor telok. Kalau baru kana Yasin manter elangah.
Pah macam Fatihah, mari baca Fatihah, pah macam Yasin gitu. Sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Sare popah kepak sepedana. Mari ni kapah mangkat alaunan libat jadan polisi sambil misem. Insyaallah mulai ada sambil. Haji apa hilak gila mik manti ya, Bok. Mik tak manti ya sinatan. Mik tak manti ya. Ang gila ngucap mentar elang ru. Ontong orang kata elang dia. Mungkin gula ben sambian ni kemakai macam malam-malam ate tak yakin. Mangkana cepon ulama idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu ma lam ya'takid lam yantafi. Tak yakin. Mangkana tak leman. Lah pujuk ni kami manti. Situng. Pujuk nikah yakin. Pujuk nikah mantep. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kira nerima tua na orang mun bertua ni ke dari ate seh enteng ate seh tak mantep. Kudu ben sampean terkadang mi doa ke lah. Tahu ni ngapa saya bentak. Cek terkadang tahdilan sambil amin muntahan. Kayak sempat milih cukup cung je raja. Amin kene berjalan. Amin kene berjalan. Amin pan rajab hisab deh kak. Ya kalau oleh cukup je maki amin. Tak gelap bagi muslimatan pada bu. Cak dengan amin kita sempat milih cukup sejak raja. Benih kantor kak benih kantor. Ni kasih banyak dengan Indonesia. Indonesia. Munir betal tak ada. Mun Indonesia kena ni kayak gini. Cak dengan amin cukup ibu jalan bisa tete ni. Indonesia bu. Indonesia. Ibu kota Jakarta, provinsi Jawa, kabupaten, kecamatan. Di sana Pak Gelebun lo cak ngocak gula Pak Gelebun. Apa jangan saya bebel lo. Teti pujuk ni kak para tu ke Allah. Kau leben ajunan hadir kak kantor. Benih keng untuk nyapur akitus kak. Keng untuk yu'li darajatihim adu amanter yang kak derajat. Leben tempat saya ni. Leben kepun swarga. Miyah olen makleh sajen tengki. Le ketika itu aki ketika dintok derajat tengki. Faidah sinomar telok pas datang. Napa? Wa yu'idu alaina min barakatihim. Kalau ben barokah napah akili dak kaula ajunan. Marka itu aki, pah barokah na pujuk saya beli ka kula ben sampian sehingga kula ben sampian bi Allah ibadat orang sajian semak ka Allah, sajian takok ka Allah, sajian lebur ibadah. Teti kula ben sampian mangken hadir ka kantor ni ke beni pujuk separloh. Kula ben sampian separloh kilina barokah dari mangka ada sampian mi parloh ben taun. Cok lambek mari. Tahun seadaan mari. Malah bendu tahun sekalian paraja. Sompengan etok, benih keng tak raja lakun, benih keng tak banyak biaya, benih keng tak lesok. Anami kala kotok benih pujuk separlo ka kula ben sampian separlo dak ka pujuk parlo serman barokah mature ni kemen benih keng marke barokah na pujuk ka ada belambe kak cek ni kene engki na bangki mature ni ka kene coba kula ben sampian tekku Aceh besar 4 kecamatan itu panibuk tsunami sekalian gemet engki na bangki mature tak karo ni ka ni katapang bun laung sampang ni kemun pas sampai asalaman tasay dajit tasay lau elang kula ben sampian ka keng insyaallah selamat anapah barokah na pujuk Indonesia sibuk kelaban corona, robetal, nang tenang. Dia tak sadar kuliban sampean. Cek maturun ni kayak pelayan ya Allah. Kamu beda corona yang maturun kak? Ada. Coba benih sampai makin tak ambu. Coba gara-gara corona Jumatan prei. Robetal pada Jumat prei. Coba gara-gara corona masjid gembok lah bengah, kunci lah bengah. Robetal pada masjid lah bengah kunci. Ada ceng masjid itu ada lah bengah. Apa sih gembok? Artinya gula ben sampian tak bisa igu ganggu ka iki na bangki coba ni ka mangken mun tak ngakui masker ni kedua seket ka asa pedaan ni ka mangken benik sim ka ada set ngaki masker itu betal beda sama masker coba baca bagi ngocak tak maskeran coba mangken tak maskeran teh mbok jong matu udah jase ngakui burung sok karo sapi asaka do tangki ka padahal peraturan nih asli aku tutoro ongki. Cuma nih pada remak aja gula ben sampean lah kudung mantep ke pangeran. Udah janganlah mate cong. Dalam makin corona ini ketiga ulang tahun. Kan kila cip lambak corona. Sampai makin pak gun tak langilang. Jadi watuan apa itu aki. Kelebun terbese. Ya ba, sumbangan bare, bantuan. Dari dim bare cong. Ada bantuan untuk kaki. Iya di siapa nari. Ada bantuan dari corona ba. Alhamdulillah, mantar lancang umur corona aja. Ya tak ada mah, itu
Indonesia ni kesibuk makin bon corona. Matura tempat Allah saya jaga. Punten benih yang takabur benih yang sombong. Keng tahaddus bin nikmah tori pesadar nika keng baro kana para kiai nika baro kana para guru nika baro kana para pujuk kaul ajunan si adua belamba ka Allah pasal mataki nak putu kaul pangeran alhamdulillah mangken tung situ tempat matura sepakun aman ibadah ka Allah sepakun semak matura ka yang kina bangki tengan lebih sampian tempat lain ni kata ada situng Roma situng langker matura makin situng Roma situng langker situng Roma situng langker tahu apa kenengi bojeng apa kenengi lajengan apa kenengi bek kok tahu sebenting situng Roma situng artinya katina apa? Ring matura ini untuk ibadah menyiapkan tempat khusus saking dari semaang ring matura Allah Subhanahu wa taala. Kita bangki. Ni baru kana pujuk lambat saadu ada kaula ajunan. Nak foto kak dinto petetiaki orang setako da ajunan pangeran. Nak foto petetiaki orang setako da kaajunan. Alhamdulillah kaula ben sampean mangken pakuna kocaan, kula ben sampean mangken pakuna kodungan, keng markeh baru kana doa dari pujuk lambat saya doaki ka Allah. Mangken kula ben sampean aduaki pujuk. Mun la sampung saniki insyaallah pakuna polong sampai ke akhirat. Amin. Amin Allahumma. Mangkana bentahun tori entarin, bentahun tori sampung, bentahun tori bedaki acara. Pala tak bisa raja, tak usah raja gak mangkin ni kakak. Ilan tar sana potuan bedaki mukaddaman, kita usah terop, tak usah raja gak ni ke umpama. Sepenting cak sampai peke dak ke bujuk ni kak. Gini bangki. Orang di luar matura ni, kamatura ni terkenal bujuk. Sampean coba tengalin. Katinapa betuampar, katinapa astatengki. Saya kena khulil Bengkalan. Kerja orang di luar matura antar ke matura tak buambu abis anapa nyupre baroka barokah dan kule ben sampian enten kita bangki kule sampai ke saya kena khulil Bengkalan kamar tajasa ini kan tar koltung malam tak milok dengan yada kak rombongan yada sabis keluar boleh datang boleh sabis keluar datang boleh sabis dari mana mas Magelang dari mana mas Nganjuk dari mana mas Probolinggo dari mana Malang dari belar kalir ke saya kena khulil tak buambunya lase saya yang Bengkalan tibi acual to di benare luar cakap dia sak gasak dikit ke benda sambian. Gula ke Bengkalan dah seltek kopeng dia. Matur ini terkenal kalau benda daerah pujuk ben insyaallah. Dan kula yakin saya yakinnya kalau ben baru kena pujuk kula ben sampean mangken pakun ipa sai bi Allah. Manter ipa pakun saya ka amin. Pon ala anna Allah ayaghfir lahum kalau ben tujuan Allah nya pora. Wa yu'li darajatihim bi Allah yang ka derajat. Terus wa yu'idu alaina min barakatihim. Pahakili barokana dak kaula ajunan. Allahumma. Terakhir beda tujuan sejauh lebih penting dari Kak Dinto. Kenapa? Kau le sareng ajunan, senorok dalam pana pujuk, saya masemak ke pujuk, saya asampung ke pujuk ketimbang ken nikah. Bi Allah janjiin bekal pangampung swarga na pujuk budian. Amin Kak. Pasal saat debu Allah debu sekali itu dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' keng ereng robatal. Walladzina amanu orang-orang sepada iman ke Allah pasera pujuk Anggris pasera pujuk Arsisa pasera pujuk Lembur telok pujuk ni termasuk orang seiman ke Allah apuk teh cak iman sampai makin Allah berarti orang semulja wattaba'athum dzurriyyatuhum pahbi nak foto ni setelok ni kai terok bunte lambak pujuk pejang malam kula ben sampean makin alhamdulillah jaga malam medo Allahumma makane sape ya pula mari makane sape pah bejang bu lambak pujuk ngaji kula ben sampean ngaji lambak pujuk asodako kula ben sampean asodako lambak pujuk ngaholen kula ben sampean mungkin ngaholek sateja dalam pana pujuk etorok bunte bi imanin cuken etorok kalaban iman katina janji Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum maka bi Allah bekal epapolo nganak poto na kalaban pujuk swarga wa ma alatnahum min amalihim min syai king maki orang nyak banyak ni ngampung ka swarga na pujuk wa ma alatnahum min amalihim maka jadi akan cerna pujuk tak peluang ngampung cuma-cuma sampean masuk swarga ke ngampung ke barokah pujuk sampean masuk swarga ke ngampung ke swarga pujuk swarga saya yampung Kak Dinto maka jadi tak ngurangi dek kekencerna pujuk makin banyak ngampung kapi amin Allahumma ni kapan sepaling raja mangkana tore sambungan ni kejaga sehingga umpama budian kula ben sampian kenceran tibi tak depak masuk swarga tu sekik pakun beda karena sehingga kau leben pancenengan celaka mun bi pujuk ni ka efek ta kula ben sampian selamat ya juran Allah amin Allahumma beni urusan gampang ni urusan antara neraka ben swarga sehingga kau leben ajunan sehadir Kak Kanto insyaallah teti orang selamat kapi amin mun karo ngaku teti nak potona pujuk make gula tokang aku kula nak potona pujuk Arsisa mun karo ngaku gampang beengkia pujuk ni ngaku cek sampian nak foto nah de ni cuma bisa ada pancenengan saya hadir makin ni kakak saya aja sambungan sepakun entar saya ndak susah saya ndak payah akompol Kak Kantok king demi untuk aja sambungan kau leben pancenengan dek para benga sepo dek para pujuk manter sekak ditobada nah amin Allahumma
Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Semoga kau leban ajunan sedaja hadir sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban baru kana puju, pecra itunya, selamat itunya sampai ada ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ikak ampun Rabu, ampun pukul setengah 12 kurang 5 menit. Tagi. Ni kamun pas sampai abid kelupah ocen deki ku lebih sampai ni PSW pan mule. Amar kena colong holil ca abid tong kota oleh ngare iku. Jadi bong kita ocen menter bi Allah acara nikah sampai lestari sempurna, menter ocen tak potoran namun tak tegal lestari. Jadi deki pak ngaji langsung dekat ke Lutfi, semoga sareng Allah Subhanahu wa taala sataja ilmu saya pada pak bitin kaula ajunan bisa aya malaki. Amin. Nyuwun sapora atas kekeliruan kesalahan. Sapora aki kaki. Takut beda bahasa-bahasa si cangkolang kasar tak perjuga. Buk, sapora aki buk. Mentir bi Allah lanceng umur, tapakin kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.